नमस्कार सांग मैंने आउ एक सकाळ आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो सांग मैंने आज हूँ दिवाली तो आपण समस्त को हैप्पी दिवाली। आपण परिवार आपण निजे समस्त भलरे रुहतु। भगवान आपन को बहुत सारा आशीर्वाद दिंतु। आपण मान फैमिली मेंबर सहित आज दिवाली को बहुत भलरे आ सेफली सेलिब्रेट करंतु। तो मु चलते देखेबी आज दिवाली केमी सेलिब्रेट कली सेटा भी कौटी ना सूरतगढ़ फौजी क्वार्टर रे। तो मुझे कौन आज दिन सारा कौन करुँची आपण मानक देखेबी। तो प्रथम तो देखिले मु मोर ठाकुर पूजाटू ही मोर आज ब्लॉग टी स्टार्ट करी। पूर्व मो काम दाम सारी सब मु सका सब आज जेहेतु गुरुवार अमावास्या ता सहित दीपावली आउ तो सकाल मोर सब कम सरीगला घर धुआ झाड़ू पोछा सब सरीगला। तो बाकी आज टी सुजी काकरा करी तो आज दीपावली जेहेतु तो चलतु ता सहित आज कौन हो नहीं देखा। तो सांग मैंने आपण मैंने तो समस्त सुजी काकरा करेंगे मु कौन एक्सट्रा देखेबी फिर भी मुझे जमती कर देखे दूसरी। तो प्रथम सांग मैंने मुझे नड़िया तापर कि छेना देली कारण नड़िया और छेना पूरा देखिए मुझे करी। ये देखो मुझे चीनी दे दूची आ सहित दे दूची चीनी देकी प्रथम टे गोले देवी तापर से मु पकेबी गोलमरीच गुंड अलैच छेचिकी एड़ा सब पकेबी आड़ा देले बहुत ही टेस्ट लगे। अलैच पाउडर तो मो पाखे नाला मु अलैच को एमती गुंड करदेली बाकी गोलमरीच पाउडरटा था से पाउडर पकई देती। तापर एमती टिके पुर बनैबी छेना और नड़ियार पुर। तापर देखु पुर हो सारापर ये कढ़ई पानी देवी पानी रे सेठी कौन देली ना मु अलैच छेचिकी अदा छेचिकी गोलमरीच गुंड सब पकईदेली लुण टे पकईली। तापर चीनी बहुत ही कम देली कारण चीनी देले कहते खोलीज बोली। तापर सुजिकी सब देदेकी खली प्रस्तुत कर नौची। ए बनवा बहुत ही कष्ट हो कहीं जगह टी स्पेस पाऊनी तो से किले सुजी नहीं मु तो से माने स्पेस पाऊनी बहुत कष्ट माने डांगेबा को पड़ुची। जा हो जिते कष्ट हो बरंग बनईदबा। छेना और नड़िया पुर कड़े तो मुझे किसी पकई देती आठी भी किसी रखी। तो साइड देखो मो पुओ से गुड़ा कर मो हजबैंड भी घड़ी बारे बहुत साहय कर एका एगुड़ा करवा बहुत ही कष्ट। बहुत बढ़िया मो हजबैंड भी बहुत साहय कर छोट। तो दीपर रोषे आज बेस किसी मुझे खाली एपट मो पुओ तो खिचड़ी सेपट भेंडी आलू भजा बसी सहित ये है कदली आलू बड़ी बैगन देकी झोल बा सालाड आ बेसी किसी ना बस एतिकी तो बहुत काम भी अच्छी जल्दी काम सारिकी माने संध्या रेडी भी सब करा पड़ो खाया पत्र भी आउन टे कौन बनईबी। तो बस दीपर एतिकी आज देखु ये जो लक्ष्मी गणेश मूर्तिटा आज आनी बाबू आनी कारण तांको भल लगे लक्ष्मी गणेश मूर्तिटा किंतु मु आने प्रत्येक वर्ष फोटो नहीं आसे कारण यहाँ माटी एगुड़ा नष्ट हो मुझे आने। तो तथापि जा हो जब नष्ट हम किंतु देखो बहुत बढ़िया देखा। तो मु आज फूलरे ठाकुर को पूरा पूजा करदेली आज भल दिनटा ना से पूजा करदेली। एबे देखला दीपहरटार आनिले ठाकुर को तो मो पुओ एमती खाली फूल दे आज जन बस कौन कर कौन देखु तो ये पाउलोटा भी मु काली आनिकी पकई ठाकुर पाखे देख लक्ष्मी ठाकुर आमर एटे छेड़ा के एबे गले एटे पर एमडी गोल देखा जेमे लागुची। तो आज दिन सारा बहुत ही काम माने टोटाल रेस्ट भी टिके मिललानी दीपरे खाया पिया सरला पुणी संध्या कारण संध्यार टिके जल्दी करदेले किसी तापर आम जाकि सेठी टिके छुआ कौन करेंगे देखा।
ଆଉ ତ ଏପଟର ମୁଁ କ୍ଷୀର ସକାଳୁ ଆଜି ଗରମ କରିନଥିଲି ତ ଏବେ ଗରମ କଲି ଆଉ ଏପଟର ବନ୍ଧାକୋବି ପକୁଡ଼ି ବସାଇଛି। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗଳେଇ ପକେଇଛି ଯାହା ଦେଖା କଥା ଦେଖାଅ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବାବୁ ଲାପଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା 7ଟା ଆରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଲ ଦୀପ ଲଗାଇ ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫୌଜି କ୍ୱାର୍ଟର। ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତଳ ତାଲାରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲି ସଜାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଛୁଆ ପାଇଁ ମାନେ ସେ ମାନେ ପକେଇବାକୁ ହିଁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଫୁଲ ଫୁଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ବାବା ଉଠ। ଭଲ ଲାଗୁଛ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆগে ଯାଇ ଖୋଇଦେବ ତାକୁ। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆগে ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖୋଇଦେଇକି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କେତେବେଳ ଲାଗିଲାଣି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏ ପିଲାଟି ମୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଲଗଉଛି କାରଣ ସେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ ବୋଲି। ଠିକ କଲା ନା ତ ଏବେ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି 12ଟା। ତ ପେଟ ତ ଆଉ ଜାଗା କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଠି ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ସେଠି ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଉଜ ସିଏ ବି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସବୁ ରଖିଦେଇଛି କାଲି ଖାଇବି। ଆଉ ମିଠା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମିଳିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ କରି ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ଆରାମସେ ସପ୍ତାହେ ମିଠା ଖାଇବି। ଆମ ଇଏ ଦେଖିକି ବାବୁ ଦେଖିକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ଯେମିତି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ମାରିବନି ନହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଦିନ ସାରା ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ବି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଏବେ ଯିବି ଶୋଇପଡ଼ିବି ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିକି କାମ ଘର ମାନେ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବାକି ଆଜି ସେସବୁ କିଛି ବି କରିବିନି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାଇକି ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି ସକାଳୁ ଟିକେ ବୋଲି ମୋତେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିନି ଆଜି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋର ଆଜି ଦିୱାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଦିୱାଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ସୁରତଗଡ଼ରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ହି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏଥର ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଫୌଜି କ୍ୱାର୍ଟରର ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି, ତ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଫୌଜି ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ହେଲା ଆଜି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା।